12 साल। 12 साल गारंटी सोफों की ना। ये उनके साथ हम ये गिफ्ट भी देंगे, गिफ्ट देंगे और साथ रेल और कुरान पाक। अच्छा, ये जय नमाज हमें मिल जाएगा, ऐसे गिफ्ट मिलेगा? गिफ्ट मिलेगा यार, ये चेक करें जी, जय नमाज गिफ्ट मिल रहा है और साथ में भाईजान हमें ये बहुत प्यारी रेल और इसमें कुरान मजीद पड़ा हुआ है। व्यूअर्स ये देखें, ये आपको बिल्कुल गिफ्ट दे रहे हैं साथ में। ये देखें, ये 3 चीज़ों का गिफ्ट आप लोगों के लिए ले आई हैं यार। हर चीज देंगे उनको, ठीक है, अपनी बहनों को, परेशान ना हो। ये फ्री मिलेंगी आपको। ये फ्री मिल जाएगी? ये भी फ्री मिलेगी। हाँ जी, ये बिल्कुल फ्री मिल जाएगा हमें, और ये भी बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आसिफ खान और आप आइडियाज़ विद आसिफ खान देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज आपको मैं एक ऐसे फैक्ट्री के सेटअप पर ले आया हूँ। आप मेरे इर्द गिर्द जितना भी फर्नीचर देख सकते हैं, पाकिस्तान की एक ऐसी बाहिम्मत खातून के पास आप लोगों को ले आया हूँ, जो कि आप अगर परेशान हैं जहेज़ फर्नीचर के हवाले से, अपने घर में फर्नीचर नहीं है, किसी भी किस्म की परेशानी है, आप लोगों को सिंगल डबल बेड चाहिए, सोफ़े, सेटीज़ और कुछ भी चाहिए, तो अब आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इस बाहिम्मत खातून ने आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ऑफ़र्स लगा दी हैं, सेल्स लगा दी हैं। इनका कहना है कि जी मैं चाहती हूँ कि जी पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसी फैमिली ना हो कि जो फर्नीचर की वजह से या फर्नीचर ना होने की वजह से, जहेज़ ना होने की वजह से उनकी कोई शादी रुक रही है, किसी किस्म का मसला ना हो। तो मज़ीद उनसे डिटेल लेंगे, ये जितना फर्नीचर पड़ा हो इसके ऊपर उनकी क्या सेल्स हैं, क्या क्वालिटियाँ हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, सारी डिटेल उनसे लेते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और मज़ीद डिटेल आपको उन्हीं से शेयर करके बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह इतना खूबसूरत फर्नीचर यहाँ पे रखा हुआ है, क्यों फर्नीचर वाली साइड पे आप आ गई? आपने और कोई काम क्यों नहीं किया? इतना टफ कंपटीशन है इस फील्ड में। देखिए, मैंने मेहनत बहुत की है, ठीक है, और अब आकर ये वाला मैंने काम शुरू किया है, ठीक है, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। क्यों अच्छा लगा इस काम में? ऐसी क्या खास बात है कि आपको? इसमें ये खासियत है कि लोग जो परेशान हैं अपनी बेटियों के लिए कि वो जहेज नहीं दे सकते जी, वो महंगे की वजह से जी, हर तो चीज देंगे उनको, ठीक है, अपनी बहनों को, परेशान ना हो। नहीं, मतलब कि जो मार्केट में जहेज पैकेज दे रहे हैं लोग, उसी क्वालिटी का या उससे बेहतर, उनसे सस्ते रेट पे यहाँ पे मिल जाएगा हमें? हाँ जी, अच्छी क्वालिटी और सस्ती। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को यहाँ से कौन कौन सी चीजें मिल जाएंगी? जो जहेज में सारी चीजें आती हैं वो सब चीजें मिलेंगी। लकड़ी की जो चीज बनती है वो आपसे यहाँ पे मिल जाएगी? सारी मिलेंगी। अच्छा, तो अगर हम स्टार्ट करते पहले हम ये वाले बेड की बात करेंगे। अच्छा, इस बेड की बात करते हैं। इस पे अगर आ जाते हैं तो ये बेड में क्या फीचर्स हैं, क्या क्वालिटी है इसकी, और फिर एंड में इसकी प्राइस भी देखेंगे। ये डीको पेंट में होया हुआ है, ठीक है, और बहुत मजबूत है, ठीक है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। साइड टेबलें भी काफी आपने बड़ी साइज में बनाई हुई है, पूरा ह्यूज जो है ना वो आपको मिलता है व्यूअर्स। और इसकी गारंटी आपने कितनी बताई है? 15 साल। 15 साल में खराब नहीं होगा? नहीं होगा। अगर हो गया तो वापस कर लेंगे जी। अच्छा, और इसकी अगर हम प्राइस की बात करें इस तरह के बेड की, तो इसकी प्राइस क्या मिलेगी हमें? ये मार्केट की प्राइस है ना 2.5 लाख की। मार्केट में 2.5 लाख का सेल हो रहा है, तो आपसे लेने का क्या फायदा, कितने का मिलेगा? हम तो इसलिए ये दे रहे हैं कि लोग परेशान ना हो, ठीक है, और हम 1,60,000 करोड़। ये जो 2.5 लाख वाला मार्केट में सेल हो रहा है, ये बेड, ड्रेसिंग और साइड, ये हम 1,60,000 में मिल जाएगा। सेम वही क्वालिटी होगी, मतलब क्वालिटी तो नहीं कम की ना आपने? नहीं। क्वालिटी जहेज पैकेज की तरफ जाते हैं, तो जहेज पैकेज में कौन कौन सी चीजें शामिल हो जाती हैं? वैसे अमूमन तो वो इस्त्री स्टैंड वगैरह, सोफा, साइड टेबलें और ये सारी चीजें शामिल होती हैं, लेकिन उसका रेट अगर हम बात करें तो आप क्या रेट देंगे, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, और कौन कौन सी चीजें मिलेंगी उसमें? इसमें आपको मिलेंगी बेड, ड्रेसिंग, शोकेस और सोफा, ठीक है, अलमारी, ठीक है, और इस्त्री स्टैंड, ठीक है। ये आपको मिलेगा 3 लाख। ये 3 लाख रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर यही चीजें हम मार्केट से खरीदते हैं हमें कितने के मिलेंगे? मार्केट में आपको 4-5 लाख का मिलेगा, ठीक है, और हम आपको 3 लाख का दे रहे। मतलब कि यहाँ से खरीदने में हमें 1 से 2 लाख रुपए की बचत हो जाती है, और 15 साल की गारंटी सारी चीजों पे मिल जाएगी जी। पक्की बात है? पक्की बात। अच्छा, अगर इसी तरह हम आगे चलते हैं तो हमारे पास ये जो बेड है ना जी, ये है डीको पेंट में, ये भी। अच्छा, ये भी डीको पेंट, ये भी मजबूत है, ठीक है, और इसकी भी गारंटी ऐसी है, इसकी भी वही 15 साल की गारंटी। अच्छा, तो इसकी हमें प्राइस क्या मिलने वाली, क्या प्राइस होगी इसकी? प्राइस पहले आप ये देखें ना, इसका ये कितना मजबूती से हमने तैयार किया हुआ है। क्या मजबूती से? ये 2 ये लगाई हुई लड़े। अच्छा, ये अमूमन बेडों में एक होती है मेरे ख्याल से? एक होती है, हाँ। अच्छा, ये यहाँ पे 2 लगी हुई है। हाँ जी, ये देखिए, ये मजबूती से तैयार होया हुआ है।
اچھا یہ بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ 4 کلمپ ہمیں ملتے ہیں اور 2 یہ والے لگائے میں انہوں نے بڑی مضبوطی سے بنایا ہوا ہے. اور مارکیٹ میں میرا سنگل لگے ہوتے ہیں. ہاں جی سنگل لگے ہوتے ہیں. زبردست. اور گارنٹی بھی نہیں. 30,000 میں خالی بیڈ ہمیں ملے گا؟ نہیں, آپ کو یہ ڈریسنگ ملے گی اور ساتھ سائڈ ٹیبلیں ملیں گی. یہ ڈریسنگ اور سائڈ ٹیبلوں سمیت 1,30,000 میں مل جائے گا. تو اگر مارکیٹ کی بات کریں, مارکیٹ میں کتنے کا چل رہا ہے یہ مارکیٹ میں 2 لاکھ کا, کیونکہ 70,000 روپے کی ہمیں اس سے بچت ہو جاتی ہے. 2 سے 2.5 لاکھ روپے میں. اتنا سستا کیوں دیتی ہیں؟ مطلب 70-80 ہزار روپے, لاکھ روپے کی کم اسی لیے دے رہے ہیں کہ وہ جو بہنیں ہماری پریشان ہیں جی اس کی وجہ سے, ان کی وجہ سے ہم دے رہے ہیں کہ ان کی دعائیں ملیں ہمیں. کیا بات ہے. یہ دیکھیں جی, ہمیں اس طرح کی چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ دعائیں حاصل کرنے کے لیے لوگ میرے خیال سے جتنی کاسٹ آتی ہے اسی کاسٹ پہ چیزیں سیل کر دیتے ہیں. یہ ان کے ساتھ ہم یہ گفٹ بھی دیں گے, گفٹ دیں گے اور ساتھ ریل اور قرآن پاک. اچھا یہ جے نماز ہمیں مل جائے گا, ایسا گفٹ ملے گا؟ گفٹ ملے گا یار. یہ چیک کریں جی, جے نماز گفٹ مل رہا ہے اور ساتھ میں بھائی جان ہمیں یہ بہت پیاری ریل اور اس میں قرآن مجید پڑا ہوا ہے. یہ دیکھیں, یہ آپ کو بالکل گفٹ دے رہے ہیں ساتھ میں. یہ دیکھیں یہ 3 چیزوں کا گفٹ آپ لوگوں کے لیے لے آئی ہیں یار. یہ والے بیڈ کے بارے میں بتائیں, یہ بڑا خوبصورت بیڈ بنایا ہے. یہ اس کی خوبصورتی دیکھیں, کیا زبردست. یہ دیکھیں. اچھا اس کی سائڈ میں ایکسٹرا پوشنگ بھی لگا دی. ہاں جی. تو یہ ان سب سے مہنگا ہونے والا ہے؟ یہ تو بہت ہی سستا ہے. کتنا سستا ہے؟ 1,20,000 کا. یہ 1,20,000 کا ہے؟ یہ خالی بیڈ ہے؟ نہیں, بیڈ ہے اور یہ ساتھ سائڈ ٹیبلیں اور یہ ڈریسنگ. بیڈ, ڈریسنگ, سائڈ ٹیبلیں 1,20,000 میں. ہاں جی. حالانکہ اس کے اوپر یہ ایکسٹرا کام بھی ہو. اس کی بھی گارنٹی دے رہی ہیں؟ جی اس کی بھی گارنٹی ہوتی ہے. یار یہ دیکھیے, اس کی بھی ہمیں گارنٹی مل جاتی ہے. ڈیکو پینٹ ہوا ہوا ہے. اور اگین اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں یہاں پہ 4 کلمپ لگائے ہوئے ہیں اور یہ جو یو انہوں نے پہلے بھی دکھایا تھا ہمیں, اس میں بھی 2 لگے ہوئے ہیں. ہاں جی. اچھا یہ یعنی کہ کوالٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے نا, یہ چیک کریں جی. اور یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کپڑا لگا دیا تاکہ فنشنگ جو ہے نا وہ بڑی ہی بہترین نظر آئے. اور یہ 1,20,000 میں دے رہی ہے. اور یہ باقی 1,20,000 میں دیں گے کہ بعد میں کہیں گے ریٹ بڑھ گئے؟ نہیں یہی ریٹ ہو. پکی بات ہے نا جی. 1,20,000 میں جس نے بھی لینا ہے آپ ان کو اسکرین شاٹ لے کے نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں, ان پہ رابطہ کر کے جلدی سے ان سے منگوا لیں. ڈیل کریں گے, کیا کریں گے؟ نہیں میں خود ڈیل کروں گی. جو کال کرے گا وہ آپ خود ان کو ڈیل کریں گے؟ خود کروں گی. مطلب کہ کوئی فیمیل ہے اگر ان کو کوئی پریشانی ہے بات کرنے کی کسی قسم کی, تو وہ آپ سے ڈائریکٹ آپ ہی بات کریں گے, ان سے سارا گائیڈ کر دیں گے, کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. نہیں وزٹ کریں, آ کر دیکھیں ہمارا کام ہوا ہوا جو. اچھا اگر وزٹ بھی کریں تو بھی آپ یہاں پہ اویلیبل ہوں گی؟ اچھا وزٹ کریں گے تو بھی یہ میڈم یہیں پہ اویلیبل ہے, اور آن لائن بھی آپ ہی ہیں, آف لائن بھی آپ ہی ہیں, ہر جگہ پہ یہ میڈم. یہ والا بڑا خوبصورت بیڈ بنایا ہوا ہے جی, اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا چیز ہے اور کتنے کا ملے گا ہمیں؟ یہ آپ خود دیکھ لیں کتنا خوبصورت بنا. بڑا خوبصورت, یعنی کہ 2 کلر میں اس میں پینٹ کیا ہوا ہے. اور یہ پینٹ خراب نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور یہ بھی وہی ڈیکو پینٹ کیا ہوا ہے؟ جی ڈیکو پینٹ. یار ویورز یہ چیک کریں جی, کلر کمبینیشن دیکھیں اور پھر اس کے بعد جو کوشش کی ہوئی ہے, کیا خوبصورت پینٹ کیا ہوا ہے. یہ کتنا کا مہنگا لگا دیا آپ دے رہی ہیں ہمیں؟ 1.5 لاکھ. یہ 1.5 لاکھ میں دے رہی ہیں؟ تو مارکیٹ ریٹ کیا ہوگا اس کا؟ 2.5 کا. اور آپ 1.5 کا دے رہی ہیں جی. یہ خالی بیڈ ہے؟ نہیں یہ ڈریسنگ بھی ہے. اچھا یہ پیچھے ڈریسنگ لگی ہوئی ہے. یہ سائڈ ٹیبلیں. یہ سائڈ ٹیبل ہے اس کی؟ یار بڑی پیاری سائڈ ٹیبل نہیں بنائی ہوئی؟ ہاں جی بڑی لگژری مضبوط ہے. اور اوپر یہ شیشے والا بھی ہے ساتھ میں. شیشے والی سائڈ ٹیبل ہے 1.5 لاکھ روپے میں. جی اس کی بھی 15 سال گارنٹی ہے. 15 سال گارنٹی. کیا بات ہے یار, بڑا زبردست ہے جی. یہاں پہ دیکھیں جی ہمیں, اچھا یہ 1.5 لاکھ روپے میں آپ دے رہی ہیں, وہ 1,20,000 میں آپ نے لگا دی. اس سے سستا تو میرا نہیں خیال کہ بیڈ ہو سکتے ہیں کبھی بھی. لگژری بیڈ ہے, لگژری بیڈ ہے اس سے سستے. جی آپ آئیں, آپ وزٹ کریں, آپ کو ہر پہلے مجھے تو دکھائیں نا, آپ آئیں گے تو بعد میں پہلے مجھے دکھائیں کہ کون سے بیڈ ہیں جی. یہاں پہ 1,20,000 سے بھی سستا لگژری بیڈ کہہ رہی ہیں کہ جو ہمیں ملے گا, تو دیکھتے ہیں کون سے والے بیڈ ہیں. یہ ہے 1 لاکھ. یہ 1 لاکھ کا ہے جی. یہ بیڈ 1 لاکھ روپے میں ہے, خالی بیڈ ہے؟ جی نہیں یہ بھی سائڈ ٹیبل اور ڈریسنگ ہے. یہ والا بھی اور وہ والا بھی 1 لاکھ. یہ خالی بیڈ دے رہی ہیں 1 لاکھ میں؟ نہیں ساتھ ڈریسنگ اور سائڈ ٹیبلیں بھی ہیں. 1 لاکھ روپے میں سائڈ ٹیبلیں اور ڈریسنگ دے رہی ہیں لگژری بیڈوں کی. ہاں جی. یار یہاں پر اگر آگے دیکھیں یہ بیڈ 1 لاکھ میں مل جائے گا, یہ آپ کے پیچھے 1 لاکھ میں. جی پکی بات ہے نا. پکی بات. اور وہ والا بھی 1 لاکھ میں سائڈ ٹیبل اور ڈریسنگ کے ساتھ مل جائے گا, اور اس سے اگلا والا بھی دے رہی ہیں. ہاں جی وہ والا بھی. اچھا وہ والا بھی 1 لاکھ روپے میں, یعنی کہ 4 بیڈ یہاں پر 1 لاکھ روپے میں مل رہے ہیں, بیڈ ڈریسنگ اور سائڈ ٹیبلوں کے ساتھ. زبردست ہوگی جی. اچھا اگر ہم بیڈوں کے علاوہ جاتے ہیں, یہ صوفے وغیرہ بھی, یہ بھی ہمیں سستے ملیں گے کہ ان کے ریٹ مارکیٹ سے زیادہ ہیں آپ کے؟ نہیں یہ بھی سستے ملیں گے. یہ بھی سستے ملیں گے. چلیں جی دیکھیں نا صوفے کتنے پیارے ہیں. صوفے تو بہت پیارے ہیں. آپ اس کی یار یہ چیک کریں, صوفے بڑے پیارے بنائے ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر بیٹھ کے دیکھیں تو بڑا مضبوط ہے. یہ تو اس کی کتنی گارنٹی ہوتی ہے؟ 12 سال. 12 سال گارنٹی صوفوں کی. اور اس کا جو صوفہ یہ بیٹھے گا تو نہیں اس طرح بیٹھنے سے اگر یہ بیٹھ جائے تو؟ نہیں. اور اس کے یہ پینٹ شینٹ خراب ہو گیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, اس کو ڈھانچہ بھی نہیں خراب ہوگا, اس کا فارم بھی نہیں خراب ہوگا, اس کا کلر بھی نہیں خراب ہوگا. ہوگا تو
जितनी हम गारंटी देंगे ना जी, उससे पहले अगर होगा तो हम आप जिम्मेदार हैं, चेंज कर देंगे। चेंज कर देंगे। ले जी, अगर कोई मसला होगा तो उसको भी चेंज कर। अच्छा, अगर आगे सोफे की तरफ आते हैं, ये बड़े प्यारे सोफे पड़े हुए हैं और ये भी वही भी गारंटी है 12 साल, इसकी भी 12 साल गारंटी मिल जाती है। और ये आप देखें जिसके साथ ये बॉल शॉल, डिजाइन देखें ना कितना खूबसूरत है, ये चेक करें जी, डिजाइन इसका बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। और अच्छा, इसमें कलर ऑप्शन भी है, अगर कोई कहता है मुझे और कोई कलर चाहिए, हाँ मिल जाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा, मिल जाएंगे, कलर भी चेंज हो जाएगा। और इसी तरह ये आगे भी एक बड़ा प्यारा सोफा पड़ा हुआ है, ठीक है जी, ये सोफा भी है, ये बड़ा मजबूती से बना हुआ है, बड़ा मजबूत सोफा बना हुआ है, इसको ताज वाला सोफा बोलते हैं जी। और ये आप चेक कर सकते हैं जी, ये इसकी भी 12 साल गारंटी है, 12 साल गारंटी इसकी भी हमें मिल जाती है। रेट की बात करें तो रेट क्या चल रहे हैं सोफों के, आपके पास क्या रेट है? इसके रेट हैं 8,000। 8,000 में सोफा मिल जाएगा? हाँ जी, ये सारे 8,000 रुपए पर सीट के हिसाब से सोफा हमें मिल जाएगा जी। और मार्केट में मेरे ख्याल से 12-13,000 से कम नहीं दे रहा कोई, तो ये हमें 8,000 में और 12 साल की गारंटी के साथ मिल जाते हैं। और ये चेक करें व्यूअर्स, क्या खूबसूरत बेड लगाया हुआ है यहाँ पे, ये देखें यार, ये बड़ा प्यारा बेड बना हुआ है, डिजाइनिंग सारी की हुई है। ये 1,70,000 का है, ये सारा बेड इतना खूबसूरत बना हुआ है, 1,70,000 का मिल जाएगा। 1,70,000 का। ये खाली बेड है कि इसकी भी ड्रेसिंग और साइड टेबल है? इसकी ये ड्रेसिंग है और ड्रेसिंग वो है पीछे, और ये साइड टेबल, पीछे ड्रेसिंग है और ये साइड टेबल मिल जाएंगी। और इसके साथ भी हमें कुरान मजीद मिलेगा। हाँ जी, ये चेक करें जी, कुरान मजीद की रेल पड़ी हुई है, जय नमाज, और वो हमें पूरे सेट के साथ मिल जाता है। और ये 1,70,000 में मिल जाएगा। अच्छा, मुझे लगा था वो 3-4 लाख रुपए का होगा ये, लेकिन इतने का ही है, हम सस्ता दे, आप सस्ता दे रहे हैं ले जी, ये है उतने का, लेकिन हमें सस्ता मिला। और इसकी भी 15 साल गारंटी है ना? हाँ जी, इसकी भी 15 साल, यानी कि यहाँ से जो भी चीज़ देंगे ना 12 साल या 15 साल की गारंटी तो लाजमी है। और क्योंकि ये खुद एक खातून है, तो इनको पता है कि जी खातून लोगों को क्या परेशानी होती है जहेज खरीदते वक्त। आप टेंशन फ्री होकर इनको कॉल करें, मैसेज करें या जो मर्जी करें, इधर आ जाएं और यहाँ पर अपनी मर्जी से सारा फर्नीचर आपको जो जो चाहिए होगा आपको सारा मिलेगा। ये 1 लाख, ये भी 1 लाख रुपए का पूरा बेड, 1 लाख रुपए का। साइड टेबल और ड्रेसिंग भी है? हाँ जी, बेड ड्रेसिंग साइड टेबल लग्जरी वाला 1 लाख रुपए, 1 लाख पक्की बात है जी। 15 साल गारंटी भी है? हाँ जी, ले जिसकी भी 15 साल की गारंटी मिल गई है। अच्छा जी, बड़ा जबरदस्त हो गया। अच्छा, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई है स्पेशल कोई चीज, कोई डिस्काउंट टाइप, कुछ गिफ्ट, कुछ इस तरह की और चीज एक्स्ट्रा अगर हम मांगे तो? ये फ्री मिलेंगी आपको, ये फ्री मिल जाएगी? ये भी फ्री मिलेगी। हाँ जी, ये बिल्कुल फ्री मिल जाएगा हमें, और ये भी बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। कोई 10, 20, 100, 50 कुछ भी नहीं, गिफ्ट है? गिफ्ट है। तो किसको देंगे? जो बेड सेट खरीदेगा उसको फ्री मिल जाएगा, कोई पैसा नहीं इसका? नहीं जी, ये आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, इसका कोई पैसा नहीं लेना आपसे। और आप अगर कोई भी बेड सेट यहाँ पे खरीदते हैं, यहाँ पे तो बेड ड्रेसिंग साइड टेबलें सिर्फ 1 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही हैं। और इससे अगर कोई सस्ती लेना चाहे बगैर पोशिश वाली, सादी वाली, वो भी मिल जाती हैं, वो भी मिल जाएंगी। सारी चीजें यहाँ से जी हमें मिल जाएंगी।